Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous y voilà. Aujourd'hui, on va voir ensemble la tumeur cérébrale. Bon, tumeur cérébrale, la définition taha, c'est une tumeur cérébrale et une croissance cellulaire dans le cerveau qui peut être bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, ou maligne cancéreuse. Donc, les tumeurs, quand on fait des examens, lors des résultats, on peut avoir une tumeur maligne ou là une tumeur bénigne, معناها حميدة ولا cancer carrément, d'accord? Donc, comme elle peut être d'origine cérébrale ou un envahissement de la tumeur après être développée dans une autre région de l'organisme, appelée métastase. بمعنى la tumeur cérébrale قادرة هي في ذاتها localisée في الcerveau ou là c'est une conséquence d'une autre tumeur et un autre organe qui touche le cerveau, qui envahit, par exemple, une tumeur qui blassa, elle se prolifère sur d'autres organes. C'est ce qu'on appelle une métastase. D'accord? Donc c'est une tumeur cérébrale. Et la tumeur cérébrale est une croissance cellulaire dans le cerveau qui peut être bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, ou maligne cancéreuse, comme elle peut être d'origine cérébrale ou un envahissement de la tumeur après être développée dans une autre région de l'organisme appelée métastase. Les signes de la tumeur cérébrale, grosso modo الناس اللي يعودوا عندهم هذوما الأعراض اللي راح نقولهم لكم دركا لابد من الفحص المبكر. Je précise, لابد من الفحص المبكر. Donc les signes de la tumeur cérébrale, mal de tête très intense le matin et qui s'accentue lors des activités. معناها راس دولار في راس بنادم الصباح سورتو ولا كي يخدم خدمات ولا يعمل دوطخ اكتيفيتي يتحرك تزيد تقوى لا دولار كريز ديبيليبسي كاريمون باسكو ليبيليبسي قادرة تكون هي وحدها قادرة تكون ان سين دون اوتر مالادي داكور نوزي vomissement, changement radical du comportement de l'humeur et de la personnalité. Donc, changement le comportement تاع الإنسان يتبدل، يولي يتصرف تصرفات غير عادية مثلا، ولا يعود المزاج تاعو مش ستابل مش قدرت، ولا لا بيرسوناليتي تاعو شخصيته تتبدل aussi. Trouble de la vision, surtout, trouble de la vision, خلل في الرؤية. Donc, هذه طول ça a un rapport directement avec le cerveau. Donc, ça peut être aussi le trouble de la vision. مش معناها اللي عنده trouble de la vision يقول لك عندي tumeur cérébrale. كاين حوايج أخرين يعملوا لك trouble de la vision comme la rétinopathie, là c'est une conséquence du diabète, كاين حوايج بزاف لا تونسيون تعود تشوف فلو، مي هذه في la tumeur cérébrale كاين دي troubles de la vision، d'où l'utilité de voir un ophtalmo. Problème de l'équilibre، بنادم ما عادش يتحكم في l'équilibre تاعو، trouble de la coordination، mais difficulté d'élocution، problème d'audition، يعود هو كي يهدر ما يفهم واللي يهدروا معاه هو ما يفهم، ما يسمعش مليح، d'accord, il coordonne pas les choses normalement. Donc c'est des signes de la tumeur cérébrale. On peut trouver aussi les selles recouvertes de sang rouge clair ou la très foncé. Donc اللي عندهم الأعراض هذوما أنا ننصحهم بشدة
يشوفوا طبيب في أقرب وقت. داكوغ، هادوما لي سين جينيرالمون سي لي سين دو لا تيمور سيريبرال. عندهم هادوما الأعراض الناس اللي عندهم الأعراض هادوما ما يقولكش راسي وجعني، هاي ميغرين، هاي ميغرين اوفتالميك، هاي هذيك ولا نوزي فوميسمون، يقولك حتى أفضل عليا قلبي سيريان تروبل. Surtout, les trois troubles, problème d'équilibre, troubles de coordination ou difficultés d'élocution. Et problème d'audition, bien sûr, il ينقص السمع تاعو. هادوما يروح في اون urgence يروح يشوف ان ميدسان. داكوغ، من بعد باش عقد ما نتوما تروحوا تشوفوا طبيب في اقرب وقت، عقد ما التريتمون يسهل. ومش بالضروره هادوما لي سين بالذات يكونوا تيمور. داكوغ، باسكو moi je connais récemment بركا كاين une jeune dame vraiment jeune de 33 ans ولا 34 ans كانوا عندها الأعراض هذوما كل. Elle s'est inquiétée comme elle est instruite et tout, justement elle a pensé à la tumeur cérébrale, mais elle est allée voir le médecin. Alors تعمل carrément d'emblée l'IRM. Après كما دارت l'IRM ظهرت ما عندهاش لا tumeur, عندها une kyste cérébrale. Donc il faut aller très vite voir le médecin, comme ça حتى كون كاينه حاجه الانسان يحكمها في الوقت في الجده، ينجم تكون عنده اون شانس تاع يعيش خير من تاع اللي ما عندهالوش. ومن بعد يكمل هذوك الاعراض يتطوروا يفوا يروح للميدسان، سي لا métastase généralisée, donc il n'y a plus rien à faire. Donc d'où l'utilité de dès qu'on aperçoit les signes ou l'on هذوما les signes فينا نروحوا طول الميدسان، هو يعطينا les examens à faire et surtout pour trancher et pour poser le bon diagnostic. Les principales causes dans les tumeurs cérébrales: prédisposition génétique déjà, في la famille تاعهم ولا في les gènes تاعهم عندهم déjà des cancers cérébrales, donc automatiquement ولادهم ياخذوا تجيهم هذه la tumeur. Exposition aux pesticides, au plan, au rayonnement électromagnétique, هذوما تاعنا حوايج à éviter, vraiment à éviter. D'accord. L'âge aussi, l'âge تلقى واحد كبير تلقاه يكوردون با بيان، اللي عندوش ليكي يقول لك يخرف او كبر برك، نو حتى اجي اديوه للطبيب كوم سا يبوزي لو دياغنوستيك قد. ليوتيليزاسيون دو تيليفون بورتابل، هذه سي ان سوجي داكتواليتي اكtuellement. L'utilisation prolongée et excessive d'une façon alarmante ماهيش مليح. le portable, le téléphone, les écrans، parce que يأثروا déjà على العينين دي وحده ويأثروا على السيرفو. ما يبقى تلقاو les adolescents ولا les jeunes adultes تلقاهم H24 هما بالتليفون باللي سمارت فون تاعهم ما يحبسوش خلاهم. donc c'est à éviter. téléphone عنده وقت تاعو. surtout pour les enfants, attention, هو normalement d'après l'OMS l'utilisation du téléphone portable passe avant 13 ans. مفروغ من هذه. d'accord. Le tabagisme bien sûr, l'alcool, le stress et la mauvaise alimentation et la sédentarité. donc je ne cesse de le dire, ديما mauvaise alimentation, la sédentarité, puis كل pathologie تلقاوها la cause. donc il faut manger sain, surtout les tumeurs, c'est très très important. On passe à la prévention. Déjà, les gens qui fument, il faut l'arrêt complet du tabac et l'alcool. Les drogues, tout type de drogue, attention, الناس اللي les accros تاع les drogues مهما تكون النوع تاعها.
ça retentit directement sur le cerveau. مش اليوم مش غدوة مش العام هذا مش العام الآخر mais ça esquinte carrément l'organisme في جميع الأعضاء مش غير في السيرفو. donc à éviter وأسوا ولادكم وأسوا بناتكم. Les adultes qui font ça, il faut prendre conscience, il faut arrêter carrément. Alimentation équilibrée, éviter des aliments de conserve, des boîtes en métal ou en plastique. surtout هذه النقطة هذه بالذات. داكور درك الناس كل عم بالها، درك الناس تقفت عادوا يعرفوا باللي باردون يعرفوا باللي الماكلة اللي في لي بواط كونسيرفي vraiment moi أنا الحق ما j'ai jamais goûté, j'aime pas et je vais jamais aimer ça. donc la conservation تقعد déjà من l'usine, à partir de l'usine déjà زيد تروح les étalages, زيد تروح les maisons في les conserves, les placards وياكلوا normal. moi je vois que c'est anormal déjà. donc les boîtes de conserve à éviter, sardines, thon, petits pois, je sais pas, tatati tatata, tout type de conserve en boîte métal ou là, en plastique, même en verre. tout est la conservation. non, il faut الإنسان يجتهد باه ياكل كلش فخي. d'accord. les produits congelés ou même surgelés aussi. كان واحد يحكم حاجة كونجيلي عندها عام ولا 6 شهور ياكل نورمال كيما دركا يعملوا في العولة في الكونجيلاتور. من عند لا كونجيلاسيون كان نهاركش ما ندير لكم اون فيديو عليها سور لو بلان سانتي باسكو العولة عندها قوانينها وعندها وقت مضبوط وعندها لي كونديسيون وعندها لو ريسبي دو لا شين دو فروا. plusieurs choses يخشوا باش تعود une alimentation saine ou une date limitée. quand on conserve quelque chose, ça ne veut pas dire elle congeler mais ça la hachid on décongèle et on mange. voilà, surtout les gens qui décongèlent leurs produits ou meilleur que je ne sais pas de يرجعوهم congélation, c'est très très grave ça. d'accord. Et bien sûr, pratiquer une activité physique régulière. Je ne cesse de le dire, l'activité physique, لابد منها لازم نشاط، لازم تعملوا sport, ne serait-ce que la marche, le vélo, les gens qui peuvent le faire, la natation, les randonnées, et c'est très bénéfique pour la santé, pour la route, pour la circulation, pour déstresser aussi. واحد يمشي ينسى. d'accord. الهواء نقي bien tout ça. donc il faut faire attention, il faut pas s'effrayer, il faut pas très faux حتى كل لا قدر الله ورحت ولقيتها une tumeur. donc après la tumeur لازم la biopsie pour voir si elle est maligne ou la مش maligne ou la bénigne. donc il faut aller doucement, il faut agir très vite. dès que l'apparition des signes, il faut voir un médecin le plus tôt possible pour qu'il puisse instaurer un traitement ou la faire d'autres investigations pour confirmer le diagnostic. ça parce que deux cas les oncologues, un cancéreux qui est pris à temps, مش كيما un cancéreux léger في le dernier stade ou la période. donc d'où l'utilité de se dépister, aller chez le médecin, faire des analyses, même en bonne santé, l'insaan يتوقف chaque 3 mois. هذوك les chroniques, il ne faut pas qu'ils ratent leur examen à faire, chaque 6 mois, chaque an, après une année ou 2. comme les femmes surtout comme نشوفوا une fois نهار اخر نشوفوا les cancers de l'utérus. d'accord. عندهم كاين ياسر بزاف حوايج نتفاداوهم باش ما تجيناش لا سوربريز تاع tumeur.
du jour au lendemain. وهي ما كانش du jour au lendemain. تهاون واحد il se fait pas dépister, il se bilante pas chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Donc, qui يلقى la tumeur, يقول كنت لاباس عليا وجاي eu la tumeur. Non, ما jamais ما كنت لاباس عليك باسكو ماكش قاعد تتبع وماكش قاعد تعمل في التحاليل الدورية وماكش قاعد تستحفظ بروحك، ما تاكلش ماكلة سان، ما تمشيش سيدونتير، نهار كامل قاعدين، سورتو لي ريتريتي هادوك ولا لي فام او فوايي ما يخرجوش ب3 شهور ب4 شهور قاعدين في الدار. دونك يفو نو سوريسك مارشي. مارشي سا كوت ريان، ما سا دوموند با دو لارجون، سا دوموند با، سا دوموند ريان دو تو. تلبس قشق تخرج تمشي، سي تو. Donc voilà pour aujourd'hui. Cultivez-vous sur le plan santé, c'est très très important. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.